কইতেছে মই ইটা বেশি ভালো হয়ে যাচ্ছে পারছি বেশি সাল আগে পিছিয়ে একটা সার্ভিস তাদের মহাবিদ্যালয় ডিপ্রেশন করছে কি করছে মধ্যে আছে মহল্লা ব্রাদার একটা মহল্লা দিন নাই আছে তো দুনিয়া ধরে না যাচ্ছে মহাবিদ্যালয় দেই কর্পোরেট করছে বেশি সাল আগে 10 years back আছে dengan activity kita sih dikai kita dengan curi activity iya semua kita itu sapi fresh tapi body praise the Lord hallelujah hallelujah praise the Lord aroh aji mangala hai mangala pastor John kalau beri diwa koi imam party di rumah nasi kan imam jelas sih kalau beri diwa praise the Lord praise the Lord. It's very happy to bless you, Diba. Kali hati around 6 to 7 o'clock. Acha, mata pisi chakkar banai. Deh, apa nak mari je? Kalau itu video kiasi ni, na kita wish ni banai tu. Ekdom, apa nak berjumpa mumpi? Acha nak ini aja kita tu mumpi cutu je na. Cak pada cutu je. Alih itu tu nama damali kamu ni Diba itu program ni. Kalau nama Bible tu kalau jadi, Bible tu kalau nak kalilah program sahul lagi tu, kalilah ki solah program masuk tu sahul lagi tu, mana baca lagi tu bisa. Ini anak Bible tu kalau nak program lagi tu, solah balik revelation tak bisa. Itu revelation tu, ini ada kisah tu, bunduk tinta, ekdom power bunduk tinta tak bisa. itu bunduk tinta tu ekta tu mau thailu sih, deh ekta tu thailu sih, ekta bunduk tu thailu tu bunduk apa sih? Itu nanti aru dua bunduk tu rakhi nama sih. Itu ni bila aru dua bunduk itu bunduk rakha sih deh, itu pan boleh na pan jadi na pan, bukan hunting jalan deh, pun hunting jadi bukan jadi pan, ciria pan, kiki pan boleh pan gitu. Itu ekta saya tu thagi sih, kalau thagi sih, itu bunduk tu utai na agi di baris sih deh. Agi di baris itu kita lalu kita bentuk tu hal benar sih. Ini anak itu bentuklah program tu kias lo kelas sesi deh. Itu lalu tik praise the Lord. Itu sudah gimana mau masih mau lagi? Oh sabi itu sudah miracle life right? Itu tak paham boleh sih itu service kan? Itu ni kita advance macam ni boleh deh. Itu bentuk tinda lo speaker tinda, deh speaker tinda. Para bentuk berarti itu speaker apa? Malu dia sih. Oleh kita ada receive kurung lihat. Ekta other end itu receive kurung lagi deh. Amen. Aro handu kia seo udah budi sih deh. So tu sih deh handu dua tak lagi sih. Mungkin handu dikai sih deh. Dua tak. Ekta tu ekta ras bina na pangi jaya sih. Ras jadi na लोहा माने किबा मर्चा लगी ना टाइम से फटी जाए ना एकता दुईनिगा मुझे पानी जाए itu खत्म हो जाए ओली भी दुईटा तीनटा पानो एकदम फ्रेश और itu fresh तो कुंपा मानो itu दुनिया ला इच्छा वा लवले ना पड़े ना थाका दुईटा तीनटा আছে और बेशिरभाग तो मेल्ट होने जाए मेल्ट हुआ तो पड़े लो फाल दुनिया dunia la bandina rakaba ulai na jaja itu kan jaya sih boleh itu juta tinda bandina rakina bisa itu paham itu nimida awal kan sabi pratna puri sabi iso kota dah itu boleh awal malah agama di pratna puri lagi bi kini bandina tadi so boleh nujus sabi aru kini bandina sih awal nujus tadi puri sabi aru itu bandara mui biar jiwa lah boleh hallelujah Amen. Gimana lo? Jisu dia mati je. Hai Jisu, mau itu mau begitu kurasa. Oh Jisu, mau itu cari munja so. Oh Jisu itu bimar mau begitu segila itu so. Oh Jisu mau ila baca dulu so. Oh Jisu mau ila baca kerana nak bereho. Tapi itu biar apa dulu so. Jisu tu sahab ke murung kurus so. Sahab ke murung kurus. Kun kita cara naik. Awal itu naik jadi kuat naik. Oh, Jisu mau jadi bimar so.
মঞ্চটো নকৰিবি কিবা একটা বান্দিনা থাকিলে মই কি কিবা বান্দিনা ছাড়িবি এইটো নাভাবিবি বলিবি যিশু কি চাবি যিশুয়ে ডাঙৰ আছে দেই Praise the Lord Hallelujah. Hallelujah Praise the Lord. He is the King of Kings. Just bhavna korbi lo. He is the King of Kings and the Lord of Lords. Just imagine that. You imagine korbi lo. King of Kings, Raja ke Raja, and Lord of Lords. Sabse ucha hai. Sarva prithvi ba ucha. Aro ekta mo ekta purina mo the Lord of all the spirits koita hai. Amen. Yes. Praise the Lord. Kira atma itu sab la ucha de jisu ase. Amen. Ya kiman the Lord. Muka ni man chutu pula na pocket side te rakhi de jisu ke. Just imagine jisu kiman ase. Or he is the Lord of righteousness. Amen. It is He who changed time and season. Time and season with time change production. Yes. And He raised in and brings them down. So from Genesis to Revelation. That is Jesus. Itu awalnya mukhange murong purina krus of Calvary the anak murah. Itu mukhana raja, mukhana baba, mukhana savior, mukhana king. Kimamba! Hallelujah! Praise the Lord. Praise the Lord! Hallelujah. Itu jauh dikit na. Itu tuh 2007 pas jaya jawab lagi sih. Dunia cari na. Aci ya dia udah di karang ini 2024 deh. Itu jauh tuh 2007 baru. Dikinabi tadi gua boleh itu justru di baca sih doh. Amen. Itu justru. 그 지수, 뭐하게 모른 거라 지수, 뭐하게 박차이다 지수, 뭐하게 비하가 못하이다 지수. 할렐루야. 2007 도 우리도 나봐 지불라. एकदम बिहावे मार बोला गाँव सो आत्मा भावना गाँव सो सब बीमा इन्हीं गाँव जैसे बोली कितना मुझे दुनिया ला की कुंगला से सब पुलिस जादू लोग भी सिर्फ जादू लोग भी सिर्फ ना कुंभा तो कुछ भी बोला है कुंभा तो क्या है सिर्फ आजकल भी सिर्फ जाए दे जो की कोई बाली बता बाली भी सिर्फ जाए तो कुंभा जादू लोग बोला उन्हें भी सिर्फ ऐसे दे दुकान पे आई ना इतना मिसास नो मुझे भी सिर्फ जाए दुकान पे मुझे भी ना पड़े कितने दुकान पे जाए वो एक दिन तो मुहाला साइको ना मुहाला भावना बातो हो जाओ एकदम खुशी देखो और 3 दिन 4 दिन बाद और बेशी बिया वाला इनका होए ना ये तो जिसु के मुझे जाने I was born and brought up in a Christian family. My Christian family the teacher. मैं जाने तो जिसु को ना से और लेकिन मैं जिसु ला समझे दे जाओ ना what मैं जिसु ला समझे दे जाओ ना आजकल मैं भी Christian होगा जिसु तो जाने बोले मैं जिसु ला समझे दे जाओ ना मैं भी एक टाइम ना देखिए मैं जिसु तो जाने से बोले I don't want to go near Jesus Christ. Why? किले जाने ना ना किले मैं इधर दुनिया ला इच्छा तो चढ़ बोले बुंदा है मैं दुनिया ला बिया में थकी बोले मुझे मैं जिसु की जाने छाड़ी मैं जिसु की जाने भी था ला इच्छी जाओ बोले बुंदा Why? Because I don't want to carry my own cross, right? मैं दुनिया ला इधर pleasure, दुनिया ला साथी, दुनिया ला खाई रखा, दुनिया ला इधर किको इधर दांते लोग भी यूथ तक इसे I don't want to leave my girlfriends, right? ना, चलो I don't want to leave my friends. मैं साथी का चलो मुन्ना evening together बना मारी तका था और golf मारा था ना I see the world is in our hand. itu tidak baik kaina. Right, itu kan jauh mana? Itu dia bilang mau Yesus tu jane, boleh भी वही ताई gitu. Allah corner dia raki nama jadu muda kan Allah jaya. Allah doctors kan jaya. Last doctors pun mungkin clean sheet je. Clean sheet kita kita janda naik. Operation dulu bare. But it will be 50-50 chances. 60-70 delay tak tak boleh भी एकदम low chances दिशे होंगे. Operation boleh भी nah doctors भी अलग. Anyhow, just didn't be there. No doubt.
Daw. Ekdom ito at a very young age. Itu damne mula years kita kisi 25 to 26 years kita kisi moy. Mui dunia charo muna mui bi man jogan chokra damne kini ka dunia charo. Mui charo muna. So I cry out, mui kandishe. I ask for help. I rare mui pulai she amang di jai she. Amar mui muna ho. Mui bi dunia ne taki munja, mui bi mula bacha dikhi mule munja, mula ghor buna mule munja. Young boys and girls, hey, 16, 17 years, 25, at a very prime age, youth life day. Mama pressure. Itu damde, amalo, mula amalo ika, bisas mamu tadi sih. Begitu mula, gorba out tu je. Begitu, mula graduation, BA kuliah itu mula gorba, alo separate tadi aku namu house friend, bina tadi sih. Jadi apa tu mula gordi bi alo bina. Free life is just going on. Nana, Mukida Gorba, and Amalo Jessia. My mom is a woman of faith. Mula Mike, the woman of faith. Thank you, Jessia. Rajama, you could know her. It's sorry, Manibi, it's sorry, Javi. It's a doctor, it's Charina, it's sorry, the Bisarina Javi. Now, I will not like to show her a Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Sikiman baru malai sordo. Moi man papi mano. Dunia ni ki biya se so kurina ahamano. Dunia ni ki ase so khaita alcohol, tobacco, drugs. Ki ase so kaise. Addiction life kita kaise. Addiction life ba. Uli be mugi isu to chada lai. Murom purishi to mugi. Hey, I cried. We do Pabana Puna Kandisha. Are we like Sutima? Are we man Muram Purigi? We the Papi Mano. But if I will back to Sanai, Tabula Bia Sanai, we keep condition that you Hunidisha. Hunina Ekrat. It was in 2009, 31st December. That day the way kita pinapore. 31st December then. So on New Year celebrate boom. At that time, I was in my room crying to God. Mumula room yes. So my room. Oh Jesus! Mula mai pratna kori dishe. Moi tade buina nildam buina mai dishe. Moi pratna korado muanga pratna kita gitu kan. Jesus is na. Jesus. Itu kan itu buina bu tade mai dishe. Morning to dishe school dishe ekdam bright day. Nia. Aru itu kan mula God is be part of your sickness. Mula be part of Bhagwan. Will be curious. Peace. Jesus is the Prince of Peace. He is the Prince of Peace. For the Misanoide, that Shantila, Shantila Raja. What's the Misanoide? There is peace. Cover with peace, but cover with religion. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. My life has never been the same. My life, tell me, Mungkin cari saya itu di bawah kita bagi nanti kita online nama Yesus lagi cincin. Now I stand to follow Jesus. Mungkin saya the cross mungkin dalam cincin saya. Hallelujah. Cross mungkin dalam cincin kita ajita. Hey, living testimony. Jesus can bring us up from the grave. Jadi gimana macam muncul tu nanti kita no muncul tu berubah. Gimana lagi? Mungkin bantina lagi aja addiction life pak, dia pak? No. Muncul tu berubah. Jesus can set you free. No yang kita story kisah lagi. Well, Jesus was in the road of Jericho, right? Tak kita Jericho di jalan deh. Kita mau jadi mau itu kisah story kisah lagi. Tak itu Jericho di jalan deh. Kyushe? Tak Jesus tu jasa tu. Jesus tu jasa tu kan deh. बीमार मानो था किसे
suku anda mano, suku ba ikun dikha mano. Boleh bi takan kia sih boleh tu, takan tu huni sih. Jisu tu ini kah boleh. Itu Jisu tu ini kah sih takan tu huni sih. Suku ba tu dikhe deh takan. Takan huni sih, mukan ni aja, mukan suku ba tu Jisu kita jangan lagi mana. Right? Boleh bi mukan through the word of God we know, right? We know that Jesus is alive, right? Mukan itu word of God mukan jadi tu Jisu kasih. Itu nisna, takan dia huni sih, takan huna tu sih. Jisu itu aji tu jadi kola rasta par berese, kalau takan huni sih. Itu dia takan tadi, suku ni dikam mana tu lain rasta la kinara huni sih. Kalau takan tu, kita apa? Jisu kita apa? Boleh kita nggak tahu lah. Itu nanti Jisu tu par berina jasa. Son of David, cilai je, suku anda hamba. Son of David, have mercy on us. Mana cilai je. Itu nanti malu kan tadi takkan, stop, halang pergi, mana tak pergi pergi biasa. Orang kali takkan malu itu Jesus lah disciple kan, on apa ni halang pergi guna, halang pergi deh. Boleh begitu anda mana kau army cilai, Jesus, Son of David, have mercy on us. Terkimang cilai takkan jadi asal, aji Jisu itu power kita ni, kita ni aja deh. Itu ni cina muhala life big. There is a chance, ekta chance lagi. Muhala itu grip group arane boleh. We all know. Kali itu kau. Today, tonight is wonderful night. Aji itu chance muhala sekali. Mami Jisu di grip group. Kini kan sempurna. Ini di kamar nama grip group. Itu dan dia Jesus, Son of David, have mercy on us. Mana mati sih tak? Kita itu mati sih le. Malu tadi hazar, thousands of people. Ini pernah berbeda. Thousands mana gather berada ba. Jisu ba, takkan tujuan lah. Awas beri di sini. Asurit nomor. Tadi gimana Jisu di sana jasa? Gimana mau takkan disciple? Gimana mau Jisu lah pichide gurina jasa? Boleh itu tujuan lah awas Jisu tu beri di sini. Aru Jisu tu besar lagi lagi. This is our Jesus. This is who Jesus is. Muka kita mati. Oh Jesus, kalau mati tu, tangan orang besar ni nak hidup Itu tujuh kita besar ni putih asal, besar dah hidup ni Jesus kau. Cok, mana tu? Aje muang kita ni boleh dah. Muang ni na, muang aje kolai na, muang di na pratna boleh tu. Cok, boleh. Tak kau sih tu bidai. Orang ni nak kila, kik belum jadi. Pratna boleh. The King of Kings and the Lord of Lords, the God, the Creator of heaven and earth, the Alpha and the Omega, the beginning and the end of